আমার আজকের কন্টেন্ট একটু ডিফারেন্ট রয়েছে। আপনারা মনকে নিউট্রাল রেখে মন দিয়ে এই ভিডিওটি দেখুন। খড়গপুরের কুচলাচাটি নিবাসী আমাদের এই ছোট্ট ভাইটি কি সুন্দর টোটোয় মানুষের সেবা দেয় দেখুন। ভিডিওটি বাংলা হিন্দি মিলিয়ে আছে, একটু কষ্ট করে বুঝে নেবেন। বাবু তোমার নাম क्या है? एसके रहमान। एसके रहमान। तुम लोग दो भाई हो ना? भाई एक भाई। तीन भाई एक बहन। बड़ा भैया। अच्छा। बड़ा भैया का बाद बहन, बहन का बाद हम लोग। अच्छा, दो भाई। ये बिजनेस कैसे चल रहा है तुम्हारा? हाँ ठीक ठाक चल रहा है। ठीक ठाक चल रहा है? हाँ और जो तुम्हारा और एक जो भाई है, हाँ। तुम दोनों में से बड़ा कौन हो? वो बड़ा है, हम छोटा है। तो कितने मिनट के हो बड़े छोटे? 10-15 मिनट। हाँ चलो, तुम बड़े हो 15 मिनट का। वो तुम्हें भाई बोलता है तो बोलता है? हाँ। आपका क्या नाम है? शेख रहीम। अच्छा, तुम दोनों का एक प्लस पॉइंट क्या है मैं देखा हूँ, तुम लोग हमेशा खुश रहते हो, जिंदगी में कोई शिकायत शिकवा नहीं। हाँ, मुझे कोई बुला रहा है। वो फोन করে সকালবেলা। अच्छा ठीक है। পার্টি অফিসার কাছে নাম। हाँ फोन से बुलाने से तुम आ जाते हो ना? हाँ। এই যে স্ক্রিনে ফোন নাম্বারটা রয়েছে, এটা এসকে রহিমের ফোন। একে ছোটু বলে সবাই আদরে ডাকে, কারণ এই বাড়ির মধ্যে সবচেয়ে ছোট। আর এই নম্বরে আপনি ছোটুকে যখনই কন্ট্যাক্ট করবেন, এ খুবই পাঞ্চুয়াল ছেলে, টাইমের প্রতি আমি দেখেছি। আপনারা একবার ফোন করে দেখে নিতে পারেন, একদম অ্যাকুরেট টাইমে আপনার বাড়িতে হাজির হয়ে যাবে। तुम्हारा टोटो कहाँ से कहाँ तक चलाते हो? हम लोग तीन भैया रोड में रहते हैं। अच्छा। वहाँ से स्टेशन जाते हैं। स्टेशन जाते हो? खड़गपुर गोल बाजार। अच्छा अच्छा अच्छा। सलवा खजरा उजरा सब इधर जाते हैं। अच्छा, खजरा वगैरह सब जाते हो? हाँ इधर। ভাইটি থাকে কুচলাচাটিতে, কুচলাচাটি থেকে প্রেমবাজার, প্রেমবাজার থেকে গোলবাজার, গোলবাজার থেকে খড়গপুর, সালুয়া, গোপালী, খেজরা, যেখানে বলবেন তালবাইচা, ডিবিসি ও নিয়ে যাবে। এই রহিম আর রহমান দুই ভাই এত কিউট, এত ভালো, সব সময় ওদের মুখে হাসি আর খুশি আছে, আর কত ভালো লাগে ওদের সঙ্গে কথা বলতে। আপনারা পারলে একবার রহমানের টোটোতে চাপবেন, খুব ভালো লাগবে। मेहनत हाथ का हुनर सबसे बड़ा स्किल होता है, जो जिंदगी का ताकत वही है, उससे तो रोजी रोटी आदमी कमा लेता है। और उस रोजी रोटी में जो मेहनत होता है, मेहनत जब ईमानदारी का होता है, उससे प्यार मोहब्बत और इज्जत मिलता है। এই দুই ভাইয়ের সঙ্গে আমি যখনই মিশেছি, আমি মিশে একটা জিনিস খুব অনুভব করেছি, এদের মধ্যে যা কনফিডেন্স লেভেল আছে, তা আজকালকার অনেক ছেলেদের মধ্যে এটা আমি পাই না। আজকালকার ইয়াং জেনারেশনকে আমি বলবো যে রহিম আর রহমানকে দেখে শেখা উচিত। শুধু স্টাইল মারলে হবে না, জীবনকে সরল আর সহজ পদ্ধতিতে এগিয়ে নিয়ে গেলে মানুষ সফল হয়।